संगीत वो माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपने विचारों को, अनुभव को साझा करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ बच्चे, बड़े, सभी लोगों ने मिलकर उत्साह के साथ, एकता के संग उन्होंने अपने प्रस्तुति को आप सभी के सामने प्रेजेंट किया। तो कैसा लगा आप सभी को? जो प्रस्तुति दिल में उतर जाए, जो प्रस्तुति दिल में उतर जाए, उसके लिए तो एक बार फिर से ताली बजाना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स वी हैव सेकेंड परफॉर्मेंस बाय इंद्रानी पालित कर्मकार। शी इज सिंगिंग रविंद्र संगीत कतो बारो भेबे छिनु। प्लीज मैम, आप स्टेज पर आइए। नमस्कार, আমি ইন্দ্রাণী পালিত কর্মকার। আজ নবশিবায়াম ট্রাস্ট গ্রুপ আয়োজিত রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হচ্ছে। সেখানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সকল কমিটি মেম্বারদের। আমি আমার উপস্থাপনায় চলে যাচ্ছি। কতবার ভেবেছিলু আপনা ভুলিয়া, তোমার চরণের হৃদয় খুলিয়া। কতবার ভেবেছিলু আপনা ভুলিয়া, তোমার চরণের গোপনে তোমার সখা কত ভালোবাসি। চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশী, গোপনে তোমার সখা কত ভালোবাসি। ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা, কেমনে তোমারে কব প্রণয়ের কথা। ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি, চির জন্ম সংঘ পানে পুজিব একাকী। কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়, কেহ দেখিবে না মোর অশ্রুবারিচয়। আপনি আজিকে যাবে শুধাইছ আসি, কেমনে প্রকাশী কব কত ভালোবাসি। কতবার ভেবেছিলু আপনা ভুলিয়া। Drink to me olive with thine eyes, and I will pledge with mine. Olive a kiss within the cup, and I'll not ask for wine. Drink to me olive with thine eyes, and I will pledge with mine. Olive a kiss within the cup, and I'll not ask for wine. The thirst that from the soul doth rise, doth ask a drink divine. But might I of Job's nectar sip, I would not change for thine. কতবার ভেবেছিলু আপনা ভুলিয়া। হা 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 হা। ha ha
ha ha ha ha ha ha ha ha ha. এই ছিল আজকে নিবেদন। আসলে রবি ঠাকুর তো বিভিন্ন ধরনের গান নিজে পর্যালোচনা করতেন, তো ইংরেজি গানটির অনুপ্রাণিত হয়ে কতবারও ভেবেছিল গানটি রচনা করেছিলেন। এটি একটি ভাঙা গান। অসংখ্য ধন্যবাদ সকল দর্শক শ্রোতা বন্ধুদের, ধন্যবাদ। कहा जाता है संगीत दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। तो इस मंच के माध्यम से हम सभी रविंद्रनाथ जी को याद कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैम ने इतने सुंदर तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया। यानी हम लोगों को तो एक बार हम लोग हमेशा उनको याद करते हैं, लेकिन आज उन्होंने संगीत को अमर कर दिया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस रविंद्र संगीत को आपने जिस भाव से प्रस्तुत किया, अद्भुत, अति सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तालियां बजाइए, क्योंकि तालियां ही एक माध्यम होता है कलाकार के उत्साह को जागृत करने का। तो आप लोग यहाँ पे आए हैं और कलाकार देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको प्रोत्साहन करने का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।